ना आमे जहा करू कर्म क्रू धातु आसी एटा एवरीबॉडी नोस एथरे किछि नूतनत्व नाही किंतु सेठी जो कर्म आमे करूचंती भगवान हमको गोटे निर्दिष्ट दायित्व देइचंती कर्मणि एव अधिकारते कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मणि एव अधिकारते कर्मणि माने कर्म गुड़िकर अधिकार ते मान तुमर अछि यू आर हैविंग राइट ओवर योर कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किंतु फल रे अधिकार नहीं इत्यादि तेणु ज्ञान रे हमर अधिकार देई ना से कर्म रे अधिकार देइचंती मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सेट रहउची जे आमे कर्म कोन करिवा दैट इज अप टू मी मु भल काम करिवि ना खराब कर्म करिवि एटा भगवान हमकु देइचंती अर्थात आमे संस्कार अनुसार आमर कर्मटा हुए दृष्टि हुए दृष्टि रु चिंतन हुए चिंतन रु आमर कर्मटा आसे कर्म रे जतबेले धर्म मिसी जाए भक्ति सृष्टि हुए भक्ति रे संतुष्ट हेले भगवान ज्ञान दियंती इत्यादि इत्यादि प्रश्न होची कर्मटा जे आमे तो जहा करूचु कर्म अर्थात कर्म रे मोर अधिकार कर्ता भाव रहिला पुणी मु ए आलू लगेइली एटा होची मोर अधिकार पुणी ताकू भक्ता मु से आलूटा को खाइबी भक्ता भाव रहिला कर्म रे दुईटा जिंस रहिला किंतु अकर्मटा कोन होउची कर्मटा अकर्मर अर्थ होउची कोन अ माने विष्णु कर्म अर्थात जेतेबेले विष्णु भगवान को उद्देश्य रे आमे जो कर्म करूचु सेतेबेले से अकर्म रे परिणत होउची सेही कर्मटा पुणी अकर्म रे परिणत करिवार ट्रिक्स ता केवल गीता पाठी माने जानिछन कर्म रे भोक्ता भाव रहउची मु करिची मु खाइबी कर्ता भाव रहउची मु करूची किंतु अकर्म जेतेबेले होउची सेठी आउ तार डिजायर्स कामना फ्री हे जाउची तार ममता शून्य हे जाउची भगवान को उद्देश्य रे जो कर्मटा करा होउची कामना शून्य भाव रे ताकू अकर्म कहा जाउची सेटा पुनी विकर्म केतेबेले होउची जेतेबेले ममता थाई आसक्ति थाई शास्त्र ज्ञान न थाई कि जेतेबेले कर्म होउची विकर्म होउची ए very क्रिटिकल पॉइंट तेणु कर्मटा केतेबेले आमे जानिबा दरकार जे कर्मटा को किमिति अकर्म रे परिणत करबा आमे कोन कर्म करचुनी मु चाकरी करची दरमा न पाइले मो परिवार चलिबो किमिति तेणु कर्म आमे कला बेले आमर तो भक्ता भाव रहिबो किंतु ताकू अकर्म रे परिणत करिवा पाए हेले से गोटे सूत्र ताकू बतैले जे तू कोन कोले जे ए कर्म गुडा को तू अकर्म रे परिणत करिवु ताकू से पंचम अध्याय रे किछिटा आलोचना हेची कहउछन जेतेबेले अर्जुन तू कर्म करिवु नैव किंचित करोमि इति युक्त मन्नि तत्त्वविद पश्यन् देखुचु मु करूची ए भावनाटा तोर रहिबनी कर्ता भाव रहिबनी जे केतेबेले नै देखुचु ए आखिरे देखुचु पश्यन् सुनुचु कानरे सुनुचु स्पर्शन चर्मता को स्पर्श करूची ये गुडा सब चली इंद्रिय भितर जिघ्रन माने आघ्राण करूची जे अस्नन खाऊची गच्छन जाऊची स्वपन सोऊची श्वसन श्वासक्रिया होउची पश्यन श्वणन स्पर्शन जिघ्रन अस्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृह्णन उन्निशन निमिषन्नपि प्रलपन कथा भी कहउचंती विसर्जन त्याग करूचंती गृहण ग्रहण करूचंती उन्निशन निमिषन्नपि आखि खोलुची बंद करूची ये जेते काम ये शरीर रे होउची एगुडाक इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् इंद्रियाणि इंद्रिय गुड़िक इंद्रियार्थेषु इंद्रिय मानक विषय रे वर्तन्त कि प्रवर्ती हेचंती अर्थात करूचंती मु किछि करूनी ब्रह्मणि आधाय कर्माणि ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति ज लिप्यते न सपापेन पद्म पत्र मीमांसा आपण माने जानिचंती सेही ब्रह्म रे मनटा को आधाय की अर्पण करी आसक्ति शून्य भाव रे संगं त्यक्त्वा करोति ज जिए करे लिप्यत न सपापेन पाप हमर काहे होउची पापर अर्थ है कामना युक्त कर्म को पाप कह जाए किंतु ये जेतेबेले इंद्रिय मानक विषय रे इंद्रिय माने करूचंती मु स्वतंत्र मु सेतेबेले आउ पाप लागिवनी किमिति ना पद्म पत्र इव अंभसा पद्म पत्र मीमांभसा पत्र पद्म पत्रटा जल उपरे अछि किंतु जल ताकू स्पर्श करि पारु नाही सेही प्रकार
ତୁମେ ସଂସାରରେ ରହିବ ସବୁ କାମ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାନି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅକର୍ମ। ତେଣୁ କର୍ମଟା ଅକର୍ମରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଭୋକ୍ତା ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡାକ ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ଆମର ପାପ ଲାଗେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିକି କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ସେଟା ଅକର୍ମରେ କର୍ମଟା ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାଲି ଯାଇଥିଲି କହୁଥିଲି ଯେ ଆମ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମଧୁବାବୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଲେଖିଦେଲେ ଏ ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ କହଇ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଭଗବାନ ତାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଭଗବାନ ତାକୁ ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ କହଇ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ। ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଆମର କାମ କେବଳ ଗୀତା ପଢିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଟଚ୍ ହେଇକି ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଟଚ୍ କମିଯିବ ସେତେବେଳେ କର୍ମଟା ବିକର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, କ୍ରୋଧ ଆସିଯିବ, କାମନା ଆସିଯିବ। ଯେତେ ସମୟରେ ଟଚ୍ ହେଇକି ରହିଥିବ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ ହେଇପାରିବନି। ମୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ଦିବସ ରଜନୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପରାତ୍ପର ଏହା ମୁଁ ସୁମରି ହୃଦୟେ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜିବି ମୋ ନିରନ୍ତର। ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର କାମନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିକି ତୁମେ ଆମକୁ କର୍ମଟାକୁ ଅକର୍ମରେ ପରିଣତ କରିଦିଅ। ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି। ଯେତେବେଳେ କର୍ମଟା ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ପ୍ରୀତି ହେବେ। ଆଉ କର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭୋକ୍ତା ଭାବ ରଖିବ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରଖିବ ସେତେବେଳେ ସେ ପାପ ତା ଦେହରେ ଲାଗିବ, ବନ୍ଧନ ଲାଗିବ। ଏଇ ହଉଛି ତାର ଅର୍ଥ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ବିସ୍ତାରିତ ଜିନିଷ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏତିକିରେ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଅନ୍ୟଥା ଶରଣଂ ନାସ୍ତି ତ୍ୱମେବ ଶରଣଂ ମମ ପାପ ପଙ୍କେ ନିମଗ୍ନୋସ୍ମି ତ୍ରାହି ମାଂ ମଧୁସୂଦନ। ଏ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜେନା ଯିଏ କହୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ